बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ करें अच्छी सोच के साथ करें। कोई भी अगर आपके माइंड में ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग अगर जन्म ले रही है तो यकीनन वो आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया किरदार अदा कर सकती है। लेकिन अगर लग रहा है कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं तो फिल फोर से जो है वो रोकने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो दीमक की तरह आपकी खुशियों को खा सकता है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन की खुशियों को जो है वो नज़र लगे। तो जनाब प्रोग्राम के स्टार्ट में एक छोटी सी बात करते हैं ताकि रोज़ाना आपको ये बात याद करवाई जाए और ये बात आपकी रूटीन में शामिल हो जाए। हमेशा आपको पता है बड़े अहम वैलिड टॉपिक्स के साथ हाजिर होते हैं। मेरी टीम बड़ी ही वो कहते हैं ना गहरी गौर फिक्र के साथ सोसाइटी में नज़र रखे हुए मुआशरे पे देखते हैं कि कौन कौन से इस वक्त मुआशरे में चीज़ें चल रही हैं, इश्यूज़ कौन से आ रहे हैं और किन को हल करने की ज़रूरत है। आज का टॉपिक देखा जाए तो आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो आज आलमी दिन जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अच्छा, जब अक़वाम मुत्तहिदा की बात आती है, ये लफ्ज़ सुनते ही इंसान के माइंड में एक ही बात आती है, अमन व अमान, सुकून, आपके जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो क्या उस पर अमल हो रहा है? ये आज इस हमारे टॉपिक में जो ज़ेर बहस चीज़ें होंगी वो ये होंगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने का क्या हमें कोई फ़ायदा है अगर जो है हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जा रहा। अगर देखते हैं इस वक्त मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर लूँ, बहुत हम डीप नहीं जाएँ, फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात कर लें, हम कश्मीरियों की बात कर लें, जो किस तरह से चीखो पुकार के साथ अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाए हुए हैं। क्या उनकी सुनी जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा में? ये आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ देखते हैं कि ये जो 24 अक्टूबर का हम दिन मनाते हैं, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का ये इसको अमल में लाया गया। लेकिन तब से अब तक कितना इस पे अमल हो रहा है, कितने जो राइट्स की बात करते हैं, अमन सलामती की बात करते हैं, अमन अमान कायम करने की बात करते हैं, एक पुरसुकून एक फ़िज़ा कायम करने की बात करते हैं, उस पर किस कदर अमल दरामद करवाया जा रहा है? या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम का ही हम कह सकते हैं कि आलमी दिन आएगा अक़वाम मुत्तहिदा का, हम सेलिब्रेट कर देंगे, टीवी पे बैठ के प्रोग्राम कर देंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्पीचेज़ हो जाएंगी, क्लैपिंग हो जाएगी और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। बट एक्चुअल में अक़वाम मुत्तहिदा का इसको अमल में लाने का जो मकसद है उस पर हम बात करेंगे। इसका जो बेसिक इसका मकसद है, इसको क्यों अमल में लाया गया, इसका जो क़याम है वो कितना ज़रूरी था, लेकिन उस ज़रूरत को आज समझने की कितनी ज़रूरत है नाज़रीन, ये यकीनन हमारे लिए भी सवाल हैं, आप लोगों के लिए भी ये सवाल हैं और पूरी मैं कहूँ तो इस दुनिया में ये एक सवाल है कि सिर्फ अमन का दिन मनाना नहीं होता। अमन अगर है तो दिन मनाएं, अमन अगर नहीं है तो दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यकीनन कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ तलखियाँ सामने आ सकती हैं, लेकिन जब तक आप हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठाएंगे, जब तक आप सच का साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम सच सवेरा में कोशिश करते हैं कि वैलिड और हकीकी और जो सच पर मबनी पॉइंट्स हों वही आप लोगों के सामने रखें। इसी पे आज बात करेंगे नाज़रीन, और इस पर जो है अहम मालूमात हमारे साथ जो शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, हमें जो बताएंगे कि क्या इस अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम अमल में आया, जो इसके मकासद थे वो कितने पूरे हुए या पूरे नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस तरह से इस गुत्थी को हम सुलझा सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। तो आप सब इतने अहम टॉपिक पे आज आपका ममनून, आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक पे। प्लेयर सबसे पहले तो वहाब साहब हमारे नाज़रीन को बताइए उनके वाज़े अल्फाज में, ताकि वो जान सके जो नहीं जानते या जो मुकम्मल तौर पे नहीं जानते कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम है वो अमल में क्यों लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपके पूरे चैनल का मुझे बुलाने का। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो है बेसिकली लोगों को पता होना चाहिए कब और कैसे वजूद में आया। बिल्कुल। इसका जो चार्टर है ये 26 जून 1945 को मंजूर हुआ। ठीक है। आपने बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया कि जंग अज़ीम दोयम के बाद ये बात शिद्दत से महसूस की गई कि अगर आने वाले दिनों में हमें मज़ीद जंगों से बचना है तो हमें एक ऐसा मौसर इदारा बनाना होगा, ठीक है, जो कि दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान में भाईचारा पैदा करे, उनको ऑन बोर्ड ले, जो इंसानी हुकूक हैं उनकी पूरी दुनिया में खिलाफ वर्जियाँ बंद हों, ठीक है, लोगों कंट्रीज़ के दरमियान में सियासी और जो है माशी
ہم آہنگی ہو, اس میں کوآپریشن ہو, ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں, ایک دوسرے کی جو پالیسیز ہیں جو افیکٹو ہیں اس کو دوسرے اڈاپٹ کر کے آگے ترقی بڑھائیں. اسی طرح جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کا ساتھ دیں, ان کو مدد فراہم کریں. بالکل ایسے اقوام متحدہ کے ایسے ادارے بنائے جائیں جو پوری دنیا میں ترقی پذیر معاشروں کو خاص طور سے ٹیکنیکل کوآپریشن پرووائڈ کریں. مثال کے طور پہ آپ ایگریکلچر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, زراعت میں, اب آپ زراعت میں پھنسے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے ایک ملک میں پر ایکڑ جو آپ کی پیداوار ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, جبکہ آپ کے پاس وہ پستیوں کو چھو رہی ہے. تو اقوام متحدہ کا رول درمیان میں آتا ہے, وہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل اسسٹنس مشن بھیجے گا یا آپ کے لوگوں کو انوائٹ کرے گا, وہاں پہ جا کے ڈسکشن ہوگی کہ آپ کون سا طریقہ کار آپاشی کا استعمال کر رہے ہیں, آپ کون سا بیج استعمال کر رہے ہیں, آپ کا کیا پروسیجر ہے, کون سی مشینری استعمال کر رہے ہیں, جہاں ضرورت ہے جہاں ضرورت ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتاتا چلوں, 1945 میں تو یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا. اس سے پہلے 10 جنوری 1920 کو لیگ آف نیشنز جو وجود میں آئی تھی اور جو چلتی رہی, بیسیکلی اس کا بھی یہی موٹو تھا کہ وہ جنگ عظیم ایک کی جو تباہ کاریاں تھیں وہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح, بیسیکلی اس کا اس کی مین ریزن تھی بیہائنڈ کریشن وہ یہ تھی کہ جو اکانومک کوآپریشن ہے پوری دنیا میں وہ بڑھے اور سے سب استفادہ حاصل کریں. بالکل ایسے. لیکن پھر یہ کہ اس کے جو ثمرات تھے وہ لوگوں نے محسوس نہیں کیے, اقوام میں محسوس نہیں کیے. تو پھر دوبارہ یہ کیلیفورنیا, سان فرانسسکو یو ایس میں آلموسٹ 50 سے 52 نیشنز بیٹھیں اور انہوں نے 2 مہینے کی محنت کے بعد, ڈسکشن کے بعد, مختلف ان کے پاس جتنے ریسورسز تھے اس کے ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی اب ہمارے پاس ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے کہ جو اپنا کردار بہت مؤثر طریقے سے ادا کرے, دنیا کو آگے لے کے چلے. لیکن میں بھی آپ کے جو سوال کے باقی حصے تھے اس کی طرف میں اگر آنا چاہوں تو مجھے یہ کہنے میں عار محسوس نہیں ہوگا کہ اقوام متحدہ نے جو پالیسیز لے آؤٹ کی ہیں, دیکھیں سب سے پہلے جس طرح اقوام متحدہ کا جو مین سیٹ اپ ہے وہ جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کاؤنسل پر ہے. ٹھیک ہے. جنرل اسمبلی کے اس وقت جو ممبر اسٹیٹس ہیں 193 ہیں دنیا کا, ٹھیک ہے, 2 ممالک کے علاوہ سارے اس کے ممبرز ہیں, 2 کا جو ہے اسٹیٹس آبزرور کا ہے. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے 2 مین ادارے بنا دیے, جنرل اسمبلی بنا دی جس میں یہ سارے 193 ممبرز بیٹھتے ہیں. دوسری طرف ہم نے سیکورٹی کاؤنسل بنا دی جس میں 15 ارکان بنا دیے, اور 15 ارکان میں سے ہم نے 5 کو پرماننٹ ممبرز کر دیا. اصل ایشو یہ آیا ان پرماننٹ ممبرز کو ہم نے ویٹو پاور دے دی. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس وقت دنیا میں کم و بیش یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے 12 انٹرنیشنل مشنز کام کر رہے ہیں. اچھا. جس کسی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں وہاں کی جو سول حکومت ہے وہ نہیں سنبھال پاتی تو وہ سیکورٹی کاؤنسل جاتی ہے اور وہاں پہ اپیل کرتی ہے کہ اب ہم سے حالات سنبھل نہیں رہے, تو اب یو این اپنے اقوام متحدہ والا جو اپنا پورا سیٹ اپ ہے پیس کیپنگ فورس کا اور سول ساتھ میں اسسٹنس کا, وہ مشن ہمارے پاس بھیجے تاکہ وہ حالات کو کنٹرول کرے. فوج جو آتی ہے بیسیکلی جو بھی شورش زدہ علاقے ہیں جہاں پہ ملیشیا وارز ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ امن و امان حکومتوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا, تو یو این کی بین الاقوامی جو فوج ہے, جو ممبر ممالک اپنی مرضی سے والنٹریلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو وہ سیکورٹی کاؤنسل میں باضابطہ ایک قرارداد کے ذریعے پورا اس کی جو تفصیل ہے وہ طے ہوتی ہے کہ 15,000 فوج جائے گی یا 20,000 فوج جائے گی, اس میں 1,000 انٹرنیشنل سول ممبران جائیں گے, ساتھ میں ہم لوکلی فار ایگزامپل 2,000 لوکلز جو ہے اقوام متحدہ کا لوکل سٹاف کے طور پہ بھرتی کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو فوج جاتی ہے اس کا پورے لوازمات کے ساتھ جاتی ہے, جس میں تمام تر اسلحہ, تمام تر آرمرڈ پرسنل کیریئرز, جہاں پہ ٹینکس کی ضرورت ہے ٹینکس,
جو آپ کے پاس جہازوں کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے، ایئر فورس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ وہ جا کے وہاں پہ ٹیک اوور کرتے ہیں. آپ کے سوال کا بیسیکلی پارٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا اقوام متحدہ کارگر ہے، کارگر رہی ہے. بالکل ایسے. ایشو یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی میجر ایشو آتا ہے وہ کنٹری سیکورٹی کاؤنسل میں جاتی ہے، ظاہر ہے. وہاں پہ ون آف دا پرماننٹ ممبرس کے تھرو یا دوسروں کے تھرو ایک ڈرافٹ ریزولوشن جو ہے وہ آگے فارورڈ ہوتی ہے بالکل ایسے. کہ بھئی اس ملک نے اس ملک پر چڑھائی کی ہاں، یا اس ملک میں یہ مسئلہ ہوا، اب فوری طور پر ایکشن درکار ہے. تو ایک وہاں پہ قرارداد پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ بھی اسسٹنس چاہیے وہ قرارداد تو پاس ہو جاتی ہے کیونکہ ممبر اسٹیٹس سے اپیل کی جاتی ہے کنٹریبیوشنس کی، ٹھیک ہے. وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فورسز، ایک پورا سیٹ اپ بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ کوئی ملک کسی ملک پر چڑھائی کرتا ہے، جس طرح موجودہ کیس میں جیسے ابھی سچویشن ہے، ہم فلسطین کی بات کر لیں یا کشمیر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک تو مذمتی قرارداد لانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جنگ بندی کی اپیل کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جنگ کی جتنی تباہ کاریاں ہیں اس کے حوالے سے ایک پورا مشن بنا کے بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹیک اوور کر کے چیزوں کو دوبارہ نارمل طریقے سے واپس لے کر آئے. اسی آپ کی بات کے اندر جو ہے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اتنی بڑی ایک یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشن کی، لیکن جب ہم حالات حاضرہ کو دیکھ رہے ہیں، فلسطینیوں کو دیکھ رہے ہیں، کشمیریوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کہاں ہے اقوام متحدہ کے یہ تمام تر رولز کہاں ہیں؟ میں بھی یہ بہت اپنے اچھا سوال کیا. دیکھیے چیز کیا ہے، اقوام متحدہ ہے کیا؟ اقوام متحدہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقوام متحدہ تمام اقوام مل کر ٹھیک ہے. اقوام متحدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی اقوام متحدہ نہ ہوں، متحدہ بالکل ایسے، اب جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 سیکورٹی کاؤنسل کے مستقل ممبرز ہیں، اب ایک ریزولوشن ٹیبل ہوتی ہے کہ فلسطین میں صحیح صفاقانہ ظلم ہو رہا ہے، ایسے سویلینز کو، نہتے اور معصوم سویلینز کو، بچوں کو بے دریغ ایریل بمبارڈمنٹ کے ذریعے، زمینی حملوں کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اسٹرگل، ان کے ہنر، ان کے فن سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اقوام متحدہ کے حوالے سے، آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو یہ کہ اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایکچوئل میں اقوام متحدہ کی بات کریں، یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو یہ کیوں اس کا قیام عمل میں لانا ضروری سمجھا گیا، اور اس کے کیا مقاصد تھے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کس طرح سے ایک عام انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، یا اوور آل ہم دیکھیں نیشن وائز دیکھیں تو کس طرح سے اقوام متحدہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ عمل میں لا سکتا ہے. اسی پہ بات کر رہے ہیں. وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہے. وہاب صاحب مجھے بتائیے گا کہ فوج پاکستان کی ہم اگر بات کریں تو اب تک دنیا کے امن مشن میں کس طرح یہ اپنے خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتی آ رہی ہیں؟ میں بھی دیکھیے سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھ ضروری ہے، عوام الناس کو، کہ یہ کس طرح سے کسی ملک کی فوج یو این میں جا کے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ سے عرض کیا جی کہ جب بھی کوئی ملک تکلیف میں آتا ہے، پرابلم میں آتا ہے، قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، تو یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جا کے وہ اپیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک مشن اسٹیبلش ہوتا ہے اور دنیا کے جو ممالک اپنی فوج اسپیئر کر سکتے ہیں، جتنی بھی تعداد میں، وہ بھیج دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ آپ کو کانگو مشن کا بتانا پسند کروں گا، کیونکہ جس میں نے آلموسٹ 13-14 ایئرس کام کیا. ٹھیک ہے. اس میں پاکستان کی فوج تقریباً 6000 تھی، اس میں بنگلہ دیش کی فوج آلموسٹ 1500 تھی، اس میں جو ہے انڈیا کی فوج تھی. ٹھیک ہے. 5000 پلس تھی وہ بھی. انڈیا کی اس میں ایئر فورس تھی، اس میں نیپال کی فوج تھی، اس میں موراکو کی فوج تھی، اس میں پھر سینیگال کی فوج آئی، اس میں اور فوج آئی. تو بیسیکلی یہ جس طرح کانگو میں کوئی آلموسٹ 18 سے 20 ہزار فوج تھی. ٹھیک ہے. یہ فوج اپنے ایریے میں بشمول پاکستان کے امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور جہاں پہ بھی وہاں کے جو متحارب گروپس ہوتے ہیں، ملیشیا گروپس ہم جن کو کہتے ہیں، ان کو ان کے حملوں سے جو لوکل آبادی ہے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں ان کو جو بھی کام دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل ہر ملٹری سیٹ اپ کے ساتھ ملٹری کے انجینئرز بھی ہوتے ہیں. جہاں سڑکیں بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہیں، جہاں ذرائع آمد و رفت بند ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سڑکیں بھی ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں. اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بہت غریب آبادی ہے، وہاں پہ اپنے راشن سے بھی
ان کی مدد کرتے ہیں. That's great. مطلب اپنی جو غذا ہے، اپنی فوڈ ہے، اس کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان نے ماشاءاللہ سے بین الاقوامی برادری میں اپنی فوج کی مہارت کا اور صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. جہاں جہاں پہ پاکستانی فوج جہاں بھی گئی ہے، ضرورت محسوس ہوئی. میں بات کروں گی یہاں پہ ان کمپیریزن ود ادر کنٹریز. جی. تو پاکستان کی فوج کو عام طور پہ پیشہ ور پایا گیا، لوگوں کے ساتھ مخلص پایا گیا، لوگوں کے ہمدرد پایا گیا، اور انہوں نے اپنے فرائض کافی تندہی سے انجام دیا. زبردست. اور وہاں کے ممالک بھی خوش ہوئے. ٹھیک ہے. چونکہ شہادت ایک مسلمان کا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے چاہے فوجی بھائی ہوں، چاہے ہمارے سول بھائی ہوں، دنیا میں جہاں بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں تو شہادت سے ڈرتے نہیں، بلکہ جہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت اب امر ربی ہو گئی ہے، اس کو بخوشی گلے لگاتے ہیں. بالکل. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے. یقیناً آج کے عالمی دن کے موقع پہ ہمیں ضرور افواج پاکستان جو شہدا ہیں انہیں خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. خاص طور سے یو این کے امبریلا کے انڈر دنیا میں جہاں کہیں خدمات انجام دیتے ہوئے پاکستانی فوج کے جو افراد شہید ہوئے اور دوسرے ممالک کے افواج کے بھی جو افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، جو شورش زدہ علاقے ہوتے ہیں جہاں عوام کو خوف ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ ملیشیا کے لوگ آئیں گے اور 8-10 درجن افراد کو مار کے بے دردی سے ان کا سب کچھ لوٹ کے چلے جائیں گے، تو یو این کی افواج بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ ہمت نہیں کر پاتے کہ اپنی جانوں پر کھیل کر لوکل آبادی کو بچائیں. بہت بڑا جذبہ کوشش ضرور کرتے ہیں سارے کے سارے، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں پہ بھی پاکستانی فوج ڈپلوائے رہی، انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کے لوکل آبادی کو بچایا. زبردست زبردست. اچھا، اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے آسانی کے لیے، یا ان کو آپ یہ چیز سمجھائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کا یہ مل جل کے ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک ادارے یا ایک فرد کا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ کو مسلمانوں کے حقوق نظر نہیں آ رہے، جیسے ہم نے فلسطین کی بات کی، کشمیر کی بات کی، جو ان پہ جس طرح سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کے ممبر بننے کا کیا فائدہ؟ میں شکین آپ کا بہت زبردست سوال ہے کہ جب جو اس کا اقوام متحدہ کے قیام کا جو مین مقصد ہے، اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر کیا فائدہ ہے اس کے ممبر بننے؟ اس کا فوری جواب یہ ہے کہ دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے. دوسرا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، لیکن نو سیکنڈ آپشن. ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے 100% ٹارگیٹس نہیں اچیو ہو رہے، ٹھیک ہے، تو اگر 25-30-40% تک بھی ٹارگیٹس اچیو ہو جائیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس میں یہ دیکھیں جو اقوام متحدہ کی ایجنسیز ہیں، فار ایگزامپل یو این ایچ سی آر ہے، ریفیوجیز کے لیے ہوتی ہے، یو این ڈی پی ہے جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، یونیسکو جو ہوتا ہے سائنٹیفک اینڈ کلچرل ایجوکیشنل جو تعاون ہوتا ہے. یہ ایسی ایجنسیز ہیں کہ سالہ سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی مین پاور کو ٹرین کرتی ہیں، یہاں پہ جابس پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم جس جغرافیکل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان سے ہمارا جتنا انفلکس ہوا اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو واپس بھیجنا، اس میں یو این ایچ سی آر کا بہت اہم رول ہے. اسی طرح پوری دنیا سے ہمیں رابطے میں رکھنا اور تمام اقوام کا ایک مرکزی پلیٹ فارم بن کے ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے، یا ہمیں دوسری سہولیات پرووائڈ کرنا، وہ اقوام متحدہ کے فرائض میں چونکہ شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی، دیکھیں اقوام متحدہ کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، اقوام متحدہ اپنی کوئی فوج نہیں ہے، اقوام متحدہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر اقوام متحدہ کا اپنی فوج ہوتی، اقوام متحدہ خود ایکشن لے سکتا، تو ہمارا گلا زیادہ بجا ہوتا. اقوام متحدہ نے انہی ممبر جو اسٹیٹس ہیں ان کے تھرو کام کرنا ہے، بالکل ایسے، اور جتنی ممبر اسٹیٹس ایگری ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہو پا رہے، سب کے اپنے مفادات ہیں، اپنے بالکل ایسے، اپنی رائے، اپنے ان کے اگر چہیتوں پہ حملہ ہوگا تو وہ چڑھ دوڑیں گے، وہ جن کو پسند نہیں کرتے ان پہ حملہ ہوگا تو وہ پیٹھ ٹھوکیں گے دشمن کی. اب دیکھیں نا ریسنٹ جو کرائسس ہے رشیا اور یوکرین کا، وہ کیا ہے بیسیکلی؟ اب رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا،
دوسرے جو ہے اگر اس کو یہ دیکھتے کہ بھئی یہ ان کا اپنا انٹرنل افیئر ہے، ریجنل افیئر ہے، ہاں جو بھی ہے واچ کرو، ٹھیک ہے. لیکن یوکرین کو پس پردہ فوجی امداد ملتی رہی، اسلحہ ملتا رہا، ابھی بھی مل رہا ہے. یہ وہی ممالک ہیں. اب یہاں پہ مسلمانوں والا کیس تو اپلائی نہیں ہوتا، لیکن کشمیر کا جس طرح سے ایشو ہے، اب کشمیر جو ہے جب اقوام متحدہ کہہ چکا ہے کہ یہاں پہ استصواب رائے کروایا جائے، بالکل لوگوں سے پوچھا جائے، لیکن جب انڈیا نہیں کرواتا وہ تو عمل، کیا وجہ ہے اقوام متحدہ اس کے کان کیوں نہیں کھینچتا؟ کیوں نہیں؟ یس، اس لیے نہیں کھینچتا کہ عمل کروانے میں ناکام کیوں ہو رہا ہے. ہاں، انڈین جو ڈپلومیسی ہے وہ یو این میں بہت زیادہ متحرک ہے، اور جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں کئی ایک کی چہیتی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب جس طرح انگلینڈ ہے، ہاں اب انگلینڈ کے جو رشی سونک صاحب ہیں، ان کو کیا پڑی تھی کہ جا کے قاتلوں سے ہمدردی جتانے میں قاتلوں کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے. اگر یہی یہاں پہ کوئی برٹشر ہوتا، خیر ہیں یہ بھی برٹشر، لیکن اگر کوئی گورا برٹشر ہوتا تو تھوڑی احتیاط سے کام لیتا کہ یار دنیا کے مسلمانوں کو کیا پیغام جائے گا. لیکن چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا تو انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی، بالکل اور بہت ہی نیگیٹو پیغام دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم واقعی ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں پہ اسلامی ممالک کا وجود تو ہے، لیکن انہوں نے جو ایڈوانسمنٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، وہ کرنے میں بہت دیر لگا دی. صحیح. اب دوسری جو پاورز ہیں وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ ان کا جب دل چاہتا ہے چڑھ دوڑتے ہیں. بالکل. اسی اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اسلامی ممالک کے اندر اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے. ہمیں دشمن اکیلا کر کے مارنے کی پالیسی پہ گامزن ہے، اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جب بلی ہم پہ حملہ کرے گی پھر دیکھیں گے، ابھی دوسروں پہ حملہ کریے، کرنے دو. بالکل. اسی کے ساتھ مجھے ایک اور بات کا ضرور جواب دیں ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے ہی یہ بات میں کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ عالمی دن بھی ہم منا رہے ہیں، تو جو کمزور ممالک ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ اپنی پاور کا یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور اس طرح سے مسلمان جو ممالک ہیں ان پہ جس طرح سے قبضہ کیے جا رہے ہیں، ایک جنگ فضا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، تو کس طرح جو ہے یہ کمزور ممالک میں انہیں کہوں گی، کیونکہ ہم خود وہی کبوتر والی بات آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو کیسے یہ اقوام متحدہ کی توجہ حاصل کریں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. چکر یہ میں دیکھیں، جب کسی طرف آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. کمزور ہم کیوں ہیں؟ کمزور اس لیے ہیں کہ سالہ سال کی دہائیوں کی کرپشن نے عوام کو پسماندہ رکھ کے، عوام سے تعلیم کا حق چھین کے، روزگار کا حق چھین کے، علاج کا حق چھین کے، کچھ لوگوں کی جائیدادیں اتنی بڑھ گئیں کہ ان سے سنبھالی نہیں گئیں. پاکستان کے بینک جو ہے بھر گئے، پاکستان کی جائیدادیں جو ہیں وہ پاکستان سنبھال نہیں سکا، تو ان کو باہر جا کے اپنی جائیدادیں نبھانی پڑی. اور دیکھیں یہ مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1 2 4 5 سال کی بات ہو. عوام کا جو پیسہ تھا، حق حلال کی کمائی تھی، وہ ساری غبنوں کے باہر چلے گئی. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو صرف بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے کمپیئر کر لیں. آپ کے پاس انتہائی غربت ہے، غربت انڈیا میں بھی بے تحاشا ہے، لیکن ہمارے پاس ایجوکیشن جو عوام کے وسائل تھے، ریسورسز ہونے کے باوجود تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر جو ہے، عوام کے وسائل عوام پر نہیں لگے، یہ چوری ہو کے باہر چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اتنے پسماندہ ہو گئے کہ ہم آئی ایم ایف کے بھکاری بن گئے. اب آئی ایم ایف بھی اقوام متحدہ کا ہی ایک ادارہ ہے نا آئی ایم ایف بھی، لیکن ہم اس حد تک بھکاری ہو گئے کہ دیکھیں بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، ایسے بہت سے ہیں جو دولت مند ہیں، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی ترقی یافتہ ممالک کی استعمال کر کے اپنے آپ کو اپاہج کیے رکھا ہے. اب تک پورے ان کے دستے نگر ہیں. تو بجائے اس کے کہ اگر دولت ان کے پاس تھی اس دولت کو استعمال کرتے، وہ خود کھا کے غبی بن گئے، سست بن گئے، اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ باہر کے لوگ آ کے چلا رہے ہیں. تو چکر یہ کہ ہمارا من حیث القوم جو ہے، امہ جو ہے، یہ پرابلم ہے کہ جو شارپ ہیں، جو تیز ہیں، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، وہاں پہ ایک حکمران طبقہ مسلسل لوٹ مار کرتا رہا ہے، مسلسل عوام کو اتنا غریب کر دیا کہ وہ عوام جو ہے
पूरी दुनिया की तरफ देखते हैं कि भाई हम कैसे सर्वाइव करें। किस तरह? दूसरा सेक्शन जो है वो है कि जहाँ पे गुर्बत नहीं थी, अमारत थी, लेकिन वहाँ पे भी जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं उन्होंने रिशा दवानियाँ करके वहाँ के हुक्मरानों को हटाया, वहाँ पे चढ़ाई की, उनको दस्ते नगर बना दिया। ठीक है। जिनको नहीं बनाया वो मुकम्मल तौर पे उनके दस्ते नगर इस तरह से हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी है, उनका कंट्रोल है, उनके इशारे पे चलते हैं। बिल्कुल। अब सब चूँकि टाइम भी शॉर्ट है तो आखिर में ज़रूर ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आज आलमी दिन मना रहे हैं, अपने हकूक़ हासिल किए बगैर क्या हमेशा हम इस दिन को मनाते रहेंगे? देखिए, ये आपका $1 बिलियन का क्वेश्चन है। अपने हुकूक हासिल करने के लिए सबसे पहले आगाही होनी चाहिए। आगाही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो सड़क बंद थी और तकरीबन 10 या 12 मिनट के डाइवर्जन लेके मुझे उसी सड़क पे दोबारा आना पड़ा। जब मैंने वापसी में देखा तो उस सड़क पे कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दिया किसी भी तरह का। अब एक फ़र्द वाहिद की वजह से या एक फ़र्द वाहिद की ऑर्डर्स पे अगर एक सुबह अचानक बैठे बिठाए घंटे 1.5 घंटे में आप हज़ारों लोगों के हुकूक सल्व कर रहे हैं। देखिए, मेरा हक़ है कि वो जो सड़क बनी हुई है, और मैं किसी जंग ज़दा शोर ज़दा इलाके में तो नहीं रह रहा था, एक सड़क खुली है, मैंने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है कि मुझे इसी बात में अपना पैगाम भी ऐड कर दीजिए। जी, तो चीज़ यही है कि हमें अपना हक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को तालीम के ज़ेवर से रास्ता करना पड़ेगा। हमें अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या खूब। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपने वक्त दिया, इतनी अहम मालूमात। यकीनन नाज़रीन, हमें अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी होगी। कबूतर की तरह आंखें बंद करने की जो है वो यकीनन ज़रूरत नहीं है और ना ही उससे हल निकलता है। ब्रेक की जाने पड़ने। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हमारा नाज़रीन ख़वातीन के हवाले से होगा, उनके रोज़गार के हवाले से होगा, उनके स्ट्रगल, उनके हुनर, उनके फ़न से रिलेटेड हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं आपकी फ़िटनेस के हवाले से। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और जो मौसम तब्दील होता है ना तो हमारा मूड मिजाज चेंज हो जाता है, हम बड़े सुस्त हो जाते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है कि हमें गर्म बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता, हम डिफरेंट एक्टिविटी में ख़ुद को जो है वो मुलविस नहीं रखते। तो ये जो हमारी सुस्ती है, किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी से ख़ुद को दूर कर लेना, तो ये हमारी जो फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है या जो मेंटली हमारी सेहत है, ज़हनी सेहत को किस तरह से मुतासिर कर सकता है, यकीनन ये जानना, इस पे डिस्कशन करना ज़रूरी था ताकि मौसम चेंज होने के साथ साथ हम अपनी सेहत पे तवज्जो दे सके। इसी पे जो है वो हम जानेंगे कि कैसे मौसम बदलने के साथ साथ अपनी फ़िटनेस का हम ख्याल रख सकते हैं। इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब, हमारे साथ हैं कॉल पे फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं तहमीना। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तहमीना, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को बताएं, जैसे मैंने कहा कि मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम तब्दील होता है तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली हम जो एक्सरसाइज की बात करते हैं या मौसमी सूरत हाल को देखते हैं, सुस्ती कहीं ना कहीं आ जाती है। तो इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं हमारी सेहत पे? नहीं, सेहत पे तो कोई इसके असरात नहीं है कि अगर थोड़ी ठंड हो गई है या गर्मी अगर है। एक्टिविटी नहीं है, कोई हमने एक्सरसाइज अगर खुद को दूर कर लिया, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। जी, एक्सरसाइज ऑब्वियसली थोड़ा सा ये है कि गर्मियों में चूंकि ऑलरेडी मौसम गर्म होता है तो फिर आपको जरा स्वेटिंग जल्दी होती है, वार्म अप आपका जल्दी हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा वेदर चेंज होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बट स्टिल यू फीलिंग कोल्ड, यानी बॉडी वार्म अप नहीं होती। उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तो कपड़े जो हैं, मतलब आप ऑब्वियसली जो आप टैंक टॉप्स पहनते हैं या ऑब्वियसली कोई अगर आप स्लीवलेस पहनते हैं वो आप ना पहने। आप कोशिश करें कि फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स पहने, कवर रखें अपने आप को। और दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आप एसी वगैरह में, यानी किसी जिम के अंदर या घर के अंदर आप एसी वगैरह ऑन कर रहे थे, आप कोशिश करें कि ना ऑन करें। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज एसी बंद कर दें आप, ताकि वार्म अप अच्छे से हो सके, स्वेटिंग सही हो सके। नहीं, एसी तो वैसे भी मेरे ख्याल से अभी पिछले दिनों में बारिशें भी हुई हैं, आई थिंक वेदर काफी चेंज हो गया है। धूप में थोड़ी गर्मी लगती है ये दोपहर के टाइम पे, अदरवाइज रात ठंडी हो गई है सुबह के टाइम पे। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, एक तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो वार्म अप भी नहीं करते ना एक्सरसाइज से पहले। मतलब वार्म अप से ये होता है कि अगर आप जिम के अंदर जा रहे हैं या घर के अंदर है तो वो कई दफा बस ट्रेडमिल है, थोड़ी वॉक कर ली और वॉक करने के बाद सीधा स्ट्रेट अवे जो है ना एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। उससे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अगर ये एक अहम पॉइंट आपने बताया, नाज़रीन को ये रिपीट करते चले कि वार्म अप के बगैर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से जो है वो नुकसान हो सकता है, आप इंजर हो सकते हैं।
نہیں नुकसान डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि उसके दो बड़े रीजन हैं. एक तो ऑब्वियसली जो आपकी मूवमेंट होती है, यानी अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए आपको एक मूवमेंट चाहिए होती है. वो जब बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होती तो आप उस एक्सरसाइज को प्रॉपरली इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते. अच्छा. क्योंकि आपकी बॉडी ठंडी होती है और स्पेशली जिस मसल पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपकी मूवमेंट में आपको डिफिकल्टी होगी. वेरी ट्रू. और दूसरा रीजन ये होता है कि आप क्योंकि मूवमेंट के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है. अगर आप स्पेशली यानी लड़के भी हैं तो जब उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है या बॉडी बिल्डिंग करनी होती है या इवन लड़कियां भी हैं जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हैं, उसमें ये होता है कि अगर बॉडी ठंडी होगी और आपने हैवी वेट या कोई ऐसी एक्सरसाइज की है तो इंजरी आपके होने के चांसेस जो है ना 90% है. ओह माय गॉड. यानी कि आप वो हम कैसे लेने के देने पड़ सकते हैं. लेने के देने पड़ सकते हैं. तो स्पेशली विंटर्स में जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया, विंटर्स के अंदर ये होता है कि आम रूटीन में गर्मियों में शायद वैसे ही आपको गर्मी लग रही है, आपको फील नहीं होगा. सर्दियों के अंदर आप बेशक कोई कार्डियो करें, आपने जो है ना ट्रेडमिल पे आप गए या इलेक्ट्रिकल पे गए या कुछ भी, लेकिन आपने लाजमी डायनामिक जिसको हम कहते हैं स्ट्रेचेस, यानी कोई ना कोई मूवमेंट जो है ना आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करने से पहले जरूर करनी है ताकि आप खुद को वार्म अप लाजमन करना है, उसके बाद एक्सरसाइज जो आपने स्टार्ट करनी है. एग्जैक्टली. विंटर है, मौसम ठंडा है, तो इसमें क्या एक्सरसाइज के लिए नाज़रीन जो चूँकि समझते हैं सुबह सुबह बड़ी ठंड होती है तो हमें कोई एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो हमारी एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए, लेकिन आप चूँकि फिटनेस एक्सपर्ट हैं तो बेहतरीन तरीके से बता सकती हैं कि एक्सरसाइज का अच्छा वक्त कौन सा है. अच्छा वक्त वही है जब आप एक्सरसाइज करें, इन सिंपल वर्ड. क्योंकि टाइमिंग हम इसलिए नहीं, वैसे तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग में करें तो सारा दिन आप टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरी एक्सरसाइज रह गई, अब मैं आधे घंटे बाद करूंगा या करूंगी या जो भी है. बेस्ट टाइम यही है कि अर्ली मॉर्निंग करें. लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, अगर बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, दफ्तर जा रहे हैं, टाइम नहीं होता, तो आप जब राइट आफ्टर व्हेन यू कम बैक, ठीक है, अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो ये बेसिकली आपकी कमिटमेंट है जिसको हम हमेशा ये कहते हैं कि माइंड की एक्सरसाइज पहले जरूरी है, बॉडी की बाद में जरूरी है. क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को. अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग है और आपने ये मतलब तहैया कर लिया है, ठीक है ना, कि ये वर्कआउट मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है, तो फिर यू विल मेक टाइम. एग्जैक्टली. टाइम निकलेगा नहीं, हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, इसे प्रायोरिटाइज करना होगा. और विंटर्स में जो है ऑब्वियसली जैसे मौसम ठंडा है, ठीक है, तो वही बात है कि आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, आपकी पानी की इंटेक कम हो जाती है. मैं इसी तरफ आने लगी थी कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, इस तरह के लिक्विड इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज के डिहाइड्रेशन के कोई चांसेस? नहीं, डिहाइड्रेशन बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए एक 8 से 10 गिलास या 12 गिलास तो आपके जरूरी है ना. बिल्कुल. लेकिन सर्दियों में कहते हैं प्यास नहीं लग रही, अभी जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है. हाँ, लेकिन ये अब सबको पता है, ठीक है, कि आपकी बॉडी जो है ना 70 to 80% तो पानी पे डिपेंडेंट है ना. बिल्कुल ऐसे. तो वो अब सर्दियों में ये तो नहीं है कि वो 4 महीने सर्दियों के जो है वो पानी कहीं दूर चला जाएगा और उसके बाद, तो इसलिए पानी स्टोर करके रखा होगा. पानी स्टोर करके रखा होगा. तो वो कहने का मकसद है. और अच्छा, इससे रिलेटेड ये भी बात है कि आप देखिए, आप यूरिनेशन के लिए भी बहुत जाते हैं विंटर्स में, बिकॉज यू फील कोल्ड. एग्जैक्टली. तो पानी की कमी और ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए ये कि हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप एक एक गिलास या मतलब जग भर भर के आप पीते रहे. सिर्फ आपने हैबिट ये बनानी है कि विंटर्स के अंदर चूंकि आपको इतनी गर्मी नहीं लगती या स्वेटिंग नहीं होती, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे. लेकिन एक बॉटल आप आजकल तो मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल हैं. अगर आप 1.5 लीटर की पानी की बोतल है या आजकल प्रॉपर बनी भी होती हैं, आपने सिर्फ वो अपने साथ कैरी करनी है, ठीक है, कि ये मैंने पूरी बोतल पूरे दिन में पीनी है. बिल्कुल ऐसे ही. और ये अगर हैबिट क्रिएट हो जाए तो ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए. बिल्कुल अच्छा है. और ये हमेशा देखिए हैबिट बनने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन फिर ये लाइफ टाइम के लिए. और दूसरा, मैंने जो आपके प्रोग्राम के तवसत मैंने लोगों को बताना भी है कि रात को पानी मत पिएं. अच्छा, यहाँ कुछ लोग सोने से पहले पानी पीते हैं. जी. रात को पानी पीना जो है ना वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. ठीक है, वो आप जो है ना बिल्कुल भी ये नहीं, क्योंकि कई लोगों को देखा पूरे दिन में पानी नहीं पीते तो फिर रात को धड़ाधड़ 1-1 लीटर पानी पीते हैं. तो वो पानी कहाँ जाएगा रात को, ठीक है. ड्यूरिंग द डे आप बिजी होते हैं, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ कर ही रही होती है. इवन आप घर में काम कर रही हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, रात को उसको स्टोर ना करें, उसको दिन में आप कंज्यूम करें. रात को जो है ना आपने पानी ज्यादा नहीं पीना. जो भी आप 1-2-3 गिलास पीते हैं वही बस पिए आप. ठीक. अच्छा, इसके साथ साथ विंटर है, एक्सरसाइज भी करनी है, पानी का इंटेक भी उस तरह से नहीं है, चाय कॉफी हम बहुत ज्यादा पीते हैं,
पानी का इंटेक कम हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं चाय कॉफ़ी पी लिया, प्यास महसूस नहीं हो रही, तो ये हमारी बॉडी की जो नीड है वो पूरी कर देगा। जी, तो ये बेहतर है हमारे लिए कहीं? देखिए नीड पूरी वाकई हो जाती है, क्योंकि चाय चाय या कॉफी कॉफी से। आप पीते हैं वो बिल्कुल आपकी पानी की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है, अच्छा। लेकिन कहने का मकसद है कि हाँ। प्लेन वाटर आपने पीना है ना, वो आपने ज्यादा consume जरूरी करना है, यानी चाय कॉफी की अपनी जगह, लेकिन पानी की जो एक वैल्यू है वो अपनी जगह हमारे जिस्म में। वो वैल्यू अपनी जगह है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी भी कंज्यूम करते हैं तो इट विल मेक यू ड्राई। अच्छा जो बहुत तमीना, सारे लोग, एक चीज़ और मुझे बताएं कि हम गर्मी में जो हमारी एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा लाइट या आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने उस स्टेजेस पे जाते हैं जो हमें एक हैवी एक्सरसाइज चाहिए, लेकिन विंटर में अब कहते हैं कि हमें इतनी स्वेटिंग नहीं होगी, अच्छा मौसम है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये हमारी जो जिस्मानी हेल्थ है उसके लिए ठीक है कि एकदम से हम हैवी एक्सरसाइज पे चले जाएं? ये मिथ है बेसिकली, इससे कोई ताल्लुक नहीं, इससे आपके फिटनेस लेवल का ताल्लुक है कि गर्मी है या सर्दी है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हैं या अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, यानी आप बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ना आपको सर्दी हर्ट करेगी ना गर्मी हर्ट करेगी। मेन चीज ये है कि जो आपको लगता है ना, बिकॉज गर्मियों में ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपको थकावट या ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम लगती है। सर्दियों में हमें लगता है कि नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ देखिए, सबसे पहली चीज जो है, जो अक्सर लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपनी फॉर्म पे काम करना है, बिल्कुल ऐसे, आपकी अपनी मूवमेंट पे काम करना है। ये नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज रिजीम जब आप स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि यू जंप ओवर वेट, ठीक है, कि आपने आज ज्यादा उठा लिया और ओ मैंने ये कर लिया, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, करूंगा। हाँ, लेकिन इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वेदर का जो है, गर्मियों में जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनको मैंने देखा है कि वो धड़ाधड़ गर्मियों में वेट लूज करते हैं, वो सिर्फ आपका पानी जाता है, फैट नहीं जाता आपका। और सर्दियों में यही होता है कि लोगों को लगता है कि वो अच्छा मौसम हो गया, अब हम जॉगिंग करने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये भी देखना है कि आपने अपनी वाकई वार्म अप किया या नहीं किया, क्योंकि अक्सर यही होता है कि कुछ दिनों के बाद आप इंजरी करा के बैठे होते हैं, बिकॉज आप ना वार्म अप प्रॉपर करते हैं, ना अपने आप को प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, और उसके अलावा स्ट्रेच भी नहीं करते। तो स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। तो वेदर को उसको नहीं देखना, सिर्फ आपने फिटनेस लेवल को देखना है कि मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक, अच्छा इसमें इस सवाल का जवाब भी ऐड कर दीजिए कि फिटनेस लेवल को जो कि आप कह रही है आपने देखना है, तो विंटर में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? एक्सरसाइज है हम घर में या जिम में ही करें, या अच्छा है हम नेचर के करीब जाके करें? एक्सरसाइज आप जहाँ मर्जी करें, ठीक है, यानी उसका जगह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है। मैं काफी टाइम से घर के अंदर एक्सरसाइज कर रही हूँ, छोटी मोटी चीजें जो मुझे चाहिए होती है, जैसे मैंने कहा कि आप बिगिनर हैं, एडवांस हैं, आप घर के किसी भी कोने में कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आप एक्सरसाइज करनी क्या है और उसमें तरीका आप जानते हैं तो आप घर में कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक तो वर्कआउट प्लान अपने लिए बनाना है, बिकॉज बगैर प्लान के अगर आप कोई भी रूटीन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ नहीं आती और कुछ दिनों के बाद आप गिव अप कर देते हैं। तो हमेशा मेक प्लान कि आपने हफ्ते, 10 दिन, महीना, 6 महीने, आपका गोल क्या है, ठीक हो गया, किस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने प्लान करना है कि ये मेरा इन दिनों का वर्कआउट है, आगे पीछे दिन हो जाए डजंट रियली मैटर, ठीक है, लेकिन आप लिखें। दूसरी चीज ये है कि जो आप खाने पीने में वो करते हैं, कई दफा लोग कहते हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही हमारी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये सबसे बड़ा अरसे से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहीं ना कोई वेट लॉस का कहीं ना कहीं कोई मुझे इफेक्ट नजर नहीं आ रहे, कोई असरात मेरे पे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, वेट लूज करना है या गेन करना है, अगर आप अप्रोप्रिएट खा भी नहीं रहे, कुछ लोगों को आपने देखा ना, हम सबसे पहले अपना खाना पीना कम करते हैं, ऐसे खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का काम खुद ही करना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर खाना भी नहीं खा रहे तो आप वेट लूज नहीं करेंगे, आप गोल्स अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी की अपनी एक साइकिल है, ये मशीनरी है, इसको भी समझ है। फिर बॉडी समझती है कि मेरे पास इतना फूड नहीं है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। इसलिए जो भी लोग आपके मतलब सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे, उनको मैंने ये कहना है कि अगर आपको किसी भी जगह पे ये लगता है कि अब मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, ठीक है, आप एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन लाएं, यानी अपना लोड इंक्रीज करें, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप अपने खाने पीने को देखें, वो आप कोई न्यूट्रिशन प्लान नहीं भी फॉलो करें, डजंट रियली मैटर। ठीक है, अगर अगर आप अपनी एपेटाइट कम कर दी है, यानी जो नॉर्मल भी आपको कैलोरीज दिन में चाहिए उससे भी कम कर दिया, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी। ये ये फैक्ट है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या ये एक्सरसाइज हम छोड़ देते हैं हमारी ज़िंदगी में? जैसे आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, गैजेट्स में हम मसरूफ़ रहते
रहते हैं या अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ़ होते हैं, उस तरह कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती। तो फिजिकल एक्टिविटी ना करने से हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, उससे ओवरऑल क्या असरात मुरतब होते हैं, और अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो हमारे ओवरऑल हमारी लाइफ पे जो इसके असरात हैं पॉजिटिव यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताइए। देखिए, पॉजिटिव तो सबसे पहली चीज ये है कि एक्सरसाइज आपको हैप्पी रखती है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करती है, आपका कोर्टिसोल लेवल कम करती गुस्सा है, चिड़चिड़ापन जरा कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, दूसरी बात है कि जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है ना, जो आप एक्सरसाइज या आप एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, आपके जितने भी रोजमर्रा के काम होते हैं, यू विल सी कि आपकी जो मेंटल अप्रोच है टुवर्ड दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि बजाय वो जो एक अंदर ही अंदर हमें कहते हैं ना कि एग्रेशन होता है, कई दफा हमें गुस्सा आता है, हम कहते हैं हम बाहर नहीं निकाल सकते। वो क्योंकि मैंने आपको कहा है कि माइंड इज द किंग, क्योंकि सबसे पहले आपने माइंड को ट्रेन करना है, तो एक्सरसाइज का काम ही यही है। वो आप किसी तरह की गेम खेल रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके डेली रूटीन के काम करने में। क्या बात है। इट विल मेक यू हैप्पी, और ये फैक्ट बात है, ये नहीं कि ये मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज ये आती है कि जो मतलब आपके वो कहते हैं ना कि एक नुकसान है आपका, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं दफ्तर में, अगर आपकी 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मतलब काम होता है, लेकिन होता क्या है कि डे बाय डे, क्योंकि आप एक ही तरह की रूटीन कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, एक तो आपकी हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट हैविंग अ मेमोरी लॉस। आपकी मेमोरी लॉस, जो हम अक्सर कहते हैं कि बात करते करते हैं मैं तो बात भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहा मैंने अभी क्या काम करना था, यानी कि इस तरह के असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और ये हम लोग रियलाइज नहीं करते, मेमोरी लॉस का बहुत ज्यादा आजकल मैंने देखा है यंग बच्चियों में। बिल्कुल, मैंने खुद ये चीज देखी है, मेरे इर्द गिर्द लोगों को मैंने देखा है बात करते करते भूल जाना। मैं बात करने लगी थी, मैं भूल कि मैं क्या बात करने जा रही थी, यानी कि इस तरह की हैपनिंग्स हो रही होती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आपका सोने का पैटर्न खराब हो जाता है। आपको अच्छा, अगर आप दिन में मतलब यानी दिन में नहीं, रात में अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे भी नींद कर रहे हैं, डजंट मैटर कि किस टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, आप फील करेंगे कि जब इनएक्टिव होते हैं आप, ठीक है, तो आपकी नींद सुकून वाली नहीं होती। आप रात को जब सोएंगे तो सुबह जब भी आप उठेंगे 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, तो आपको थकावट फील होगी। ऐसे इंस्टेड ऑफ कि आप फ्रेश हैं, ठीक है, तो वो नींद आपकी जो है ना पुरसकून नहीं होती, आपको थकावट फील होना शुरू हो जाती है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन में आप काम करते हैं, आप वो किसी न किसी जगह पे कोई काम करते हुए या इधर दर्द निकल आया या उधर दर्द निकल आया। ठीक हो गया। तहमीना, पैगाम हमारे नाज़रीन को क्या देंगे? बस मैं यही आपसे कहूंगी कि विंटर और समर की परवाह ना करें, एक्सरसाइज करें, जहां मर्जी करें, 15 मिनट के लिए करें, लेकिन जरूर करें, हर रोज करें। थैंक यू सो मच तहमीना, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन एक्सरसाइज करें, चाहे 10-15 मिनट या आधा घंटा करें, क्योंकि आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है अगर आप खुश रहना चाहते हैं। तो इसी खुशी भरे मैसेज के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।